You are now listening to the number one podcast in Sabah. Anda sedang mendengar Kinabalu Podcast. I was gonna rip his heart out. I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one to stop me. Praise be to Allah. Coming to you live from Sabah. This is Kinabalu Podcast. Ya, podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh NH Travel Sabah. Ingin mengenali Sabah dengan mudah, murah dengan perkhidmatan yang terbaik, NH Travel Sabah adalah solusinya. Dapatkan itinerary travelling ke negeri di bawah bayu ini, bukan berangin tapi di bawah bayu ini, dengan bantuan NH Travel Sabah. Mereka menyediakan perkhidmatan dari kereta sewa, package percutian Ground Sabah, hinggalah pengurusan penerbangan anda hanya dengan NH Travel Sabah. Ikuti mereka di IG, Facebook dan TikTok. Mereka NH Travel Sabah. Sabah dah. Kenapa aku boleh silap boleh? NH Travel Sabah. Oh, sebab travel tu membuatkan Travel Sabah. Oh, okay. NH Travel Sabah. Viral. Atau WhatsApp terus di talian plus 601116448484 tambah 60111644 hari ini. Dan jangan lupa gunakan kod Kinabalu Podcast apabila anda membuat booking anda itu. Ataupun Oi, pandai kau ah. Kita belum kasih tahu lagi. Bodoh. Ya, tapi guna Kinabalu Podcast. Dari mana kamu dapat ni? Kami dapat Kinabalu Podcast. Kami yang magic punya, kami punya magic discount bagi. Gitu kamu minta lah. Melampau pula. Memaksa lah. Memaksa. Tapi yes, kamu ada satu perks yang sangat padu lah kalau kamu guna Kinabalu Podcast. Ya, betul. Punkis. Hoi. Listen up, it's time to get the word out. Kinabalu Podcast is what it's about. Hear the stories, hear the beats. Listen to the podcast, it's sure to please. Kinabalu Podcast is the one to hear. It's full of stories, music and cheer. So turn it up and listen loud. This podcast is sure to make you proud. It's the hottest podcast around. It's sure to make your feet move to the sound. It's the perfect way to pass the time. So turn it up and get in the groove and rhyme. Kinabalu Podcast is the one to hear. It's full of stories, music and cheer. So turn it up and listen loud. This podcast is sure to make you proud. The stories are inspiring and the music is great. It's sure to make you stay up late. So don't be shy, check it out. This podcast is sure to make you shine. Kinabalu Podcast is the one to hear. Selamat kembali ke podcast nombor 1 di Sabah. Kira aku tahu di queue dia lah. Terus aku masukkan. Kinabalu Podcast. Saya Ricardo. Saya Kenny. The number one podcast in Sabah. Legit. Sebab kami sudah di KL Podfest di stage 1. What a starter, man, for 2024, the Dragon Year. Kira semua lancar macam dragon flying in the air lah. Long. And tadi aku nampak ada posting lah, dorang di Sweden or some Norway or something, dorang discover a dragon. Fossil. Dragon More fossil. than 30 million ke something punya. Sialah. So kan sana selalu sejuk kan. So bila dorang tercair or something like that, terkeluarlah bekas fosil tu. It's long. And memang macam ada Tail. Ya, ada tail, ada kepala panjang and all. Macam betul-betul macam dragon lah. So they call it dragon jugalah. Bukan pterodactyl. No, I don't know. Mungkin Terra Nova, maybe, I don't know. Terra Nova setutup lah. Di Makau tu kan. Macam I like the seluar. Aduh, the seluar is best, man. Ada saiz kau lah. Ada saiz aku dan kau. Sebab dia tidak berkala dua, yang 24, 26, 28. Dia 22, 23, 24, 25. Dia ada setiap satu. Jadi aku 33. Saya 36. Kan? Ya. Tapi yalah. Macam brands out tu. Sudah. Apa itu? Si Najib tulis message, bro, kamu bincang lah ni band apa ni padu, dia bilang. Padu. Ya, apa itu padu? Apa yang padu? Yang kau nak suruh isi padu lah. So apa yang, what do you know about padu? Padu lah. We not disclaimer, this is our own opinion and we also we don't know. So that's why we banter sikit-sikit lah. Betul. Dan kalau ada apa-apa info we said it wrong ke apa, boleh bagi tahu dengan kami juga melalui DM di Instagram. Ya. Gitu. So what do I know about padu? Padu as far as I know kan, dia macam collect kita punya personal information. They want to make like a database of rakyat lah. Okay. Gitu. So kita dibagi masa, I'm not sure sudah sampai bila. They keep on extending the masa. So banyak orang tidak isi. Ya. Kalau yang makcik-makcik
Macam-macam lagi. Macam mana itu mau Apa itu isi? WhatsApp pun saya tidak. Saya ada Facebook saja, tapi WhatsApp saya tidak tahu ini semuanya apa padu ini. Ini kalau saya suruh saya punya cucu pergi isi, nanti dia minta lagi saya punya IC. Iya, lagi pun bila yang saya tahu padu ini, bila orang tanya, apa ini barangnya? Sadap kah ini barang? Sadap po, padu. Itulah saya bilang sama tu saya punya cucu. Sikit kali. Apa bilang cucu kau? Dia bilang, Nek, kau isi sejak itu senang sejak pisit diin pun. Saya bilang saya punya pun bukan Android, saya punya Nokia. Mesti Nokia pun bukan pakai Android kan sekarang itu. Mana saya tahu ada Kaljis dia bilang. Dia bilang Kaljis. sini di Google bilang Google gitu. Google lah. Pangkalan data utama padu. Orang yang 001 yang isi ini PMX. Jiro nah. Ya, Jilowan. Kau Cina kayaknya. Kusung Ya, iso. ya betul. Dia bilang ini kalau saya lah pandangan saya ni ya. Iya. Kalau sudah pakai minta profil semua ini, minta database sudah ini. Kira real. Mungkinlah diorang penggunaan untuk menganalisis lah. Ui. Orang tua pun tahu pakai analisis kah? Ay. Ya, tahu bah. Kau punya anak kan PhD. Ya. Pahang hanggot dah. So, ya. Sial. Jadi yang saya tahu saya ini apabila diorang mau ini database orang ni mau isi ni semua atau isi rumah mau tahu. Lepas tu dia bilang sini saya baca lah. Baca lah. Mengandungi profil individu dan isi rumah meliputi warga negara dan permastautin permastautin tetap di Malaysia. Ui, kau sekolah juga kah dulu? Ya, saya sekolah juga dulu bah. Sampai dah kerja 2. Maklumat profil ini akan diperolehi melalui pengintegrasian data pentadbiran pelbagai daripada pelbagai. Tidak cukup ayat ini, pelbagai sumber. Pentadbiran kau bilang gitu. Tak boleh bagus. Jadi diorang ada kau dan people also ask. Ui. Yes. English Dia bilang, ni. adakah padu selamat? Dia bilang. Yes. Pandu dengan selamat dan cermat. Servis kereta anda. Iklan tu kau terbaca. Padu memang selamat. Sebab data korang dijaga oleh kerajaan, bukan orang lain atau company yang kurang tidak kenal, dia bilang. Padu ikut Akta Perlindungan Data Pribadi 2010 yang letak syarat dan prinsip untuk lindung data pribadi korang. Habis sudah nafas kau. Habis nafas ya, sebab membasa. Kalau saya ada kerajaan yang ada yang minta ni, saya memang ikutlah. Sebab saya ni adalah what do you call this? Civilian yang apa ini? Apa yang mengikut ni? Apa dia tu saya punya susu cakap law abiding citizen. Ya betul. Law abiding citizen lah. Citizen lah. Ya, citizen. Bukan yang tu jam si anu lah. Sama juga ijaan dia. Sama juga ijaan dia. Saya fikir psycho. Itu bukan psycho. Kira balik lah. Sialah. Jadi saya serahkan saja kepada PMX dan kerajaannya lah. Yalah, kita isi sajalah. Kita isi sajalah. Kenapa dorang mau ini profil sama juga dulu dorang bilang kena jarum itu vaksin, ada konon kena simpan di dalam kita punya badan ini vaksin, konon ada chip. Ada chip-chip juga. Ada chip konon supaya tahu database konon. Supaya dia tahu di mana kau kencing pun dia tahu. Ya, dia tahulah. Tapi ialah saya rasa bagus lah itu kalau satu hari integrasi, kalau mau isi itu ini kalau loan kah atau mau pinjam sana sini kah beli itu ini kamu buat itu guna-guna itu perks dari kerajaan kah, mungkin senang lah dorang cek di Padu. Perks. Hoi gila lah. So itulah Padu. Ya. Itu sejak si Najib lah ni. Si Najib lah bilang kamu bente ini Padu. Saya pikir si Najib yang satu. Bukan. Si Najib yang ini. Ya, si Najib yang satu tu bilang mau keluar sudah dari penjara. Jadi 6 tahun tu.
6 tahun bilang dari 100 juta pergi 50 juta saja setengah harga. Lau. Saya mau cakap itu pasal apa gak tu aku mau cakap? ini Aaron Bushnell. Aaron, siapa ke tu? Aaron Bushnell. Saya balik kepada Ricardo lah. Ya, saya Nan, kau balik dulu. Tapi seorang lelaki, Pak. Balik. Ya. So Aaron Bushnell ni dia put a fire on himself, flame on himself. Oh yes, I know about that. That was crazy shit, man. An active airman yang masih lagi aktif. Still serving. So still serving, and dia pergi the Israel punya embassy, Israel punya embassy. Israel lah, ya. So dia datang sana, I don't want to commit genocide. I don't want to be part of this genocide punya anulah by the US because helping and apa orang bilang aiding, giving aid to killing babies and innocent people di Palestine atau di Gaza. So dia tunjukkan dengan protes dia sebegitulah. Dia letak minyak kerosene on himself and put himself on fire. Self-immolation. Yeah, that's what I call it. Yes, yeah. So sambil dia sebelum dia pass away, dia terbakar tu dia teriak-teriak Free Palestine, Free Palestine, Free Palestine. And ini aku dah tahu, aku tidak sahih lah advocate. Kamu juga boleh tanya ustaz yang lain, sebab apabila dalam Islam ni, apabila kau perjuangkan hak asasi ataupun hak Islam ni, dipanggil syahid ataupun mati syahid atau martyr. Yeah, martyr. Yeah. Martyr. So martyred dah. Dia martyred dah. Yeah, he martyred. Yeah. Yeah. So apabila mati syahid ni, kau adalah akan dari ke syurga. Right. Apabila kau fight for the right for the Muslim, for example yang mati di jenazah yang mati tidak kira lah jumpa yang di Gaza ataupun di Palestin tu, dia orang semua mati syahid. Sebab dia orang mati dibunuh because of mempertahankan Islam. So dalam urusan jenazahnya pula, mereka tidak dimandikan. I see. Diorang tidak dimandikan sebab diorang sudah dimandikan dengan syahid. Right. So diorang tidak dimandikan macam urusan jenazah yang macam biasalah yang di Malaysia ataupun di mana-mana di dunia yang mati, lepas tu kena bawa pergi keluarga, bawa pergi masjid, lepas tu ataupun kena cuci, kena kasih mandi apa semua. Diorang tidak perlu. Darah diorang tu adalah yang memandikan diorang lah. Also that condition permits them to straight directly like that. Yeah. Straight to heaven. Yeah, and some of them diorang tidak dibalut muka for some certain reason ada. Diorang tidak perlu pun ditutup bahagian muka pun because diorang syahid sebegitu. Right. So si Aaron Bushnell ni, I don't know how old is he. I think 20 something. 20, yeah, 26 or something like that. 24, no mistake. Yeah, sort of like that lah. So yeah, 20-ish lah. Yeah, 20-ish lah. Dia sudah dia punya posting pun I think on Twitter or something before that, dia sudah kasih tahu sedia. Tapi dia bukan mau kasih tahu yang dia macam ada tanda-tanda. Dia bagi tahu dalam BBC. Yeah, BBC. Yeah, email. Oh, okay. Yeah. Dia email BBC ya. Email BBC first and then gini dia. It's sana lah orang BBC tahu yang is actually against genocide of Palestinians in Gaza. Okay. Then dia pergi record what he did lah. Wow. Yeah. Aku man, kalau sudah tahap begitu, aku terus nampak di Biden punya respond to ceasefire lah. He was eating ice cream. Lepas tu not yet, dia bilang probably this Monday, dia bilang konon not ceasefire belum lagi, mungkin this Monday dia bilang next suka tidak ya. Sambil makan es krim sedangkan orang sana kelaparan, tidak makan apa semua, makan darah sudah orang sana. Let me just say something about Joe Biden. Joe Biden is a fucking robot lah dia. Betul lah. Dia, sorry to say this, I don't mean to disrespect all people, tapi dia nyanyuk sudahlah. Dia bukan nyanyuk, dia ada this what do you call that, this dementia. Dia dimension. So dia dimarek. Bukan, maksudnya dia dimention oleh ramai orang lah. Oh ya. Diperkatakan oleh ramai orang. Cover. Kira kau cover lah. Tapi dia dementia lah. Dimensions lah kan. Yeah. So dia dementia. The group of people you call them with dementia, you call them dimensions lah kan. Sial. Alamak. I'm so good with my language. So yeah. Dia bagi saya, oh wow man, I don't know macam mana orang adalah yang backup dia. Why he can run another 4 years gini-gini. What?
What? Dia orang bilang umur begini ke umur begini 82 ke 87 lebih kurang gitulah, orang sama begitulah. Get him out of the office already, man. Yeah, man. He's done, man. He's done. And also Damn. how dia, I think for me Trump pun also same. Also pun sekarang orang yang berfight sekarang ni. Yes, It's yes. either Trump dapat balik ataupun Biden will continue lah begitu. Yeah, yeah. For me dua-dua pun dah boleh pakai. Tapi if you have a choice, I mean, no choice lah kan between the two lah. In my personal opinion, Trump can make better decisions than this Mr. Joe lah. Yeah, I think so because If you have no choice lah. because dia a self-made man. Yes. So dia bukan bodoh lah. Yeah. Cuma dia ada. Dia pun 2 kali 5 adjustment. Yalah, itulah. I don't know who they. I think I like Obama more. Tapi I don't know. Most of the president probably will have the same. Orang bilang keputusan regarding to this. Cuma ni terkena si Biden lah. Yeah. Kan? And guys, man, free Palestine, man. I'm wishing, I'm praying. Everybody, the whole world are praying. Banyak juga kadang-kadang kita terasa juga bila orang cakap while orang bilang while people begini-gini di Gaza, and then people around just looking, dia bilang just watching, gitu kan. What else we can do? Here we are. Kita berdoa, kita share everything sudah. And also like we ourselves, we've been doing like doa sudah. Apa ni orang bilang perhimpunan Manar itu di sini dan di Pita Kinabalu Podcast itself memang terlibat secara langsung dan we've been saying this so many times juga di podcast. I think what else we can do, itulah kadang-kadang aku bertanya di tahap kita ini. Okay, we cannot do that much selain daripada share doa and everything. Sure. Boycott too, you know, boycott and all. As much as you can. Yeah, but what do you call it, ICJ? What do you call that, the International Crime Justice or something like that? ICJ, right? Yeah. I think Afrika punya region sudah cover, dorang sudah buat, semua pun mau suruh berhenti ceasefire, semua anggap dorang ni sudah buat satu international crime lah, orang So bilang war crime yang begitu. When it's labeled as genocide, it's war crime. Yeah, war crime. So kenapa aku bercakap begitu? Bagaimana pula ketua-ketua negara kita? Macam okay, kamu macam ada power to do something, kan? Kami tidak power, tapi kamu okay. What do you guys want to? Okay, kita ban daripada kapal datang. I mean, what else? Kenapa tidak boleh buat apa-apa kah? Kalau kau Perdana Menteri Malaysia, what do you think you can do? I think it's I'm not a very political person. Okay, it was diplomatic and political lah begitu. Yes. Not so much on politics of science juga. Okay. But there's also, even you hold a position as a a leader of a country. Okay, official number one as well. Yeah. You are still bound by which region are you from, what sort of freedom of saying things, are you part of the G20? So what are they bound to? The Israel and the US. Diorang satu orang saja, pandai diorang dong antar lagi a black woman to do the second punya veto punya keputusan tau. Oh. Yang diorang angkat tangan, dia satu saja. Lepas tu diorang so powerful, satu orang saja angkat tangan, terus semua terpaksa dah boleh ceasefire. Semua semua untuk angkat tangan. Siapa sokong ceasefire, semua angkat. Siapa tidak, satu orang angkat. Termasuklah Israel and siapa ni Annan ke? Who's this? Kofi Annan? No, Britain. Kofi Annan sudah meninggal. So I mean this Great Britain, si England punya Prime Minister ni. This Kumar kah something? Sumar or something Samar. I don't know lah. Yeah. Tapi dia pun Sukar, sorry. Sunar, I think. Sunar, kan? something like that lah. Yeah. So terus dah jadi ceasefire because of kenapa dorang so powerful kah? I have no idea, man. This is not diplomatic. This is human. This is inhuman and human rights, and I don't know, man. Kenapa dorang too powerful? Power sangat ke dorang ni? It's very very political punya thing lah. And superpowers bah. And yeah, white supremacy. Not so on white supremacy, but it's more on countries that holds
superpowers. Yalah, Sunar bukan white kan, dia Indian kan. Yeah. Yeah, that's why. That's what I'm saying. Okay. Itulah itu. So okay, back to Malaysia punya part. Singapore pun start voicing out, walaupun diorang ada kait rapat dengan Israel. Part of the alliance. Yeah, because diorang punya defense system ataupun diorang punya askar adalah dilatih oleh diorang. Yes. So like win-win situation diorang have last time. So diorang continue lah having that diplomatic punya orang bilang perhubungan lah. Yes. Voicing out one thing, tapi as a world leaders, maksud aku kita, kerajaan kita tak boleh buat apa-apa kah? For example like all out, all out pergi sana, pergi border, pergi Egypt yang buka border kamu or something, and let the people bagi aid, kasih masuk, tak boleh kasih sampai our aid yang properly. Kau nampak tu yang Gaza sekarang di what do you call that, di Rafah. Yes. Rafah is the last line. Yes, before Egypt. Yes, before Egypt. And also dorang semua sekarang daripada sini kena tolak pergi sini, pergi gini, lasas pergi Rafah paling ujung sudah. And dorang pergi hantam juga Rafah. And then situ tu wall, sebelah tu saja is Egypt. Kau tak boleh, kalau kau tak boleh drone in ke, kau tak boleh hantar saja makanan ke. Malaysia bekerjasama dengan Egypt pergi sana hujung tu, just baru-baru Jordan sudah start, dorang kasih drop saja, dorang ambil risiko drop banyak, dorang drop to support the aid, to aid there, makanan, ubat-ubatan apa semua lah, sebab budak-budak pun mati bro, sebab tiada susu pun tak sampai, apa semua kena tahan. So why this Egypt, a Muslim country, didn't. Wow, man. I know. We're talking about humanitarian crisis here. I know. It's a huge humanitarian. This war has been going on for too long. Yeah. Too long. Yeah. And coming back to Egypt, as far as I know, they have their own concerns as well. I'm not supporting them, not at all. I know. Tapi there's a deep-rooted history as to why they don't open up the border. Yes, everybody knows. Okay. But kalau put that aside, if you're putting that aside, kan. Open the borders lah. Yes. It's easy to say that. Tapi it is still up to Egypt. Egypt pun saya tidak tahu kenapa. I don't know what is wrong with them. Yeah. Just fucking open up the border. Let people live, man. You know what they open? Yeah. Diorang open, diorang kasih halal, not halal, diorang buka the bar sudah sekarang. Yeah. Yeah, the UAE sudah. Yeah. There's so many things to open, like the border. They open up the bar. Ya, dorang kasih sudah. Apa dorang bilang apa? Dorang kan kena ban. Sekarang they unban sudah. Oh. Yeah, so lucky lah. I mean, not to judge them. Judgment Day is coming. Oh wow. Okay, deep. So right, okay, of course I know. Walaupun kau buka tu, orang-orang Gaza atau Palestinian, they don't want to go anyway because that's their homeland. Yes. So at least for the aid to easily masuk keluar in and out tu, at least lah kan. Buka. Yeah. And bagi aku bukan Egypt sajalah, tapi Malaysia itself, selain daripada gather, kita sudah kumpul puluh ribu orang. Yes. Di sana sini, di daerah sana sini, di negeri sana sini sudah berkumpul. Palestin punya perhimpunan aman and all. Tapi what that brings, ada orang sampai 10 juta, sampai di Indonesia juta orang kumpul in one day. Di Jordan orang kumpul ramai-ramai. Dan what else? They don't care. I mean, by it apalah. Kamu kumpul lah, satu dunia pun kumpul. I don't care. You see, let's twist the topic a little bit. Let's go on to change.org. You heard of that, right? Yeah. Change.org is a borderless organization where you can just put on something and you vote on it. Okay. Those votes means nothing. Have you realized? Yalah. Nothing. Apalagi ICJ pun means nothing to them. Yeah. Apalagi itu yang kena buat sendiri di internet, yang we can do. This is all Illuminati shit, man. Yeah, I don't know, man. Baru-baru mati kan? Rothschild mati kan? Yeah. Yeah, yesterday kah? Yeah, and probably they're having a meeting right now. Yeah, who's next of kin? Yeah, which heir is going on to replace Rothschild? Maybe someone with a telinga alien. I don't know. Ataupun reptilian apa tu? Ada kan tu?
Kan dorang bilang dari reptilian punya anu lah, apalah. New World Order reptilians lah. They're replacing people with alligators lah. Sial. But once again, free Palestine, and we hope and we always pray for Palestinians. World peace, man. Yeah, this is nothing World to do peace. with agama. Ini bukan agama sudah. This is genocide, man. This is ethnic cleansing, man. This is apartheid. This is equivalent to a non-Jew Holocaust lah. Yeah, If yeah. you know what I mean. It's Of a Holocaust, yeah. man. I think dorang mau revenge gitu kah balik. I mean, you do the same thing. You're doing the same thing. History will repeat itself. Yeah, Your man. war will never stop, man. Yeah. If it doesn't stop now. Yeah. World Tapi, peace, man. Yeah, world peace, man. Kita semua I still ada banyak yang saya follow yang macam history. I like to follow histories and all. Yeah, man. Yeah. And dorang selalu bagi macam back then lah, during back then. Back then we were borderless, man. Yeah. We can just travel anywhere we want. Yeah. We're not anything. Yeah. Of Immigration course, shit. Yeah, immigration shit, no, nothing. Yeah. TSA lah. itu American. Amerika punya ni. Oh, kita punya apa? Kita punya immigration Malaysia lah. Iyalah. Ya. Tidak syok lah, tapi iyalah. Ya. Tidak syok dari segi sound dia lah kan. Sial. But what we're saying, like, of course lah, sekarang takut ada kriminal yang masuk, mau dijaga, betul juga. Makes sense. It makes sense. You know, we know, but probably dari segi visa punya itu nak kasihan manusia sikit lah. Sekarang Australia pun susah mau masuk, dorang bilang. Teruk Australian punya immigration sekarang. So hard now. Singapore is getting better. Dah perlu sudah pasport. Coming soon. True. And ada a few countries sudah yang macam kita dah perlu sudah apply visa. So I mean, do that. We need to have more of this freedom of movement lah. Yeah, freedom movement, and orang bilang let everybody see your country so you can see other countries as well. True. But I have one concern. This has been bothering me. I'm not saying I'm not against any religion at all, but I am concerned about Europe. Okay. My concern is that the influx meaning massive migration of outside people into Europe. Okay. It's changing the landscape. You mean many sudah inflasi kira banyak sudah lah masuk. Okay. So what happened was, ini kira masuk pergi geopolitik shit sudah lah. So somehow they think that integration of multiple culture will enrich Europe. Okay. But it backfired. On what sense? In a sense of, you go to Paris, for example, to experience the culture of the French people. Okay. Now you're going into Paris. Okay. You're not experiencing French, sudah. It is chaos. Oh, chaotic. Chaos in terms of everything has changed. It's not French there. It's not French anymore, man. It's like it's Morocco. Africa. Morocco is there. The African countries there. I mean, yeah, but it's not just about multiple religions there, but something need to be done, man. Something peaceful need to be done. Let me just clarify this. That's what French feel. Sedangkan orang sudah invade Afrika sudah lama, and they orang are speaking French. True. African country banyak speaking French. Yeah, true. Yeah, so same thing juga kan. Yeah, same thing juga. But I understand your meaning lah. Meaning to say, like, for example lah, banyak pilak orang bilang ataupun the Filipinos yang masuk sini without illegally and then become bermastautin and and everything. I actually got no problem with people yang yang mau masuk sini legal. Secara tidak legal pada asalnya tapi berusaha menjadi legal dan terus bermastautin dan membuat kebaikan dan menaikkan nama sini. True. I got no problem with that. Yes, me too. But kalau kau masuk sini macam Grab driver kita pada berlaku dulu tu, dia pergi bunuh lepas tu kasih pak sana buat live lagi, itu memang bullshit lah. Yes, that's fucked up. Kau mau masuk sini illegally, kau do it illegally but do it proper lah. Jangan try lah I mean it's hard, tapi of course if you do good, macam ini baru-baru berlaku. Cigu yang 28 tahun dia pakai IC palsu tu. 29 tahun. Yeah. Tapi dia sudah lahirkan berapa ramai orang kan yang bagus-bagus. Bagi aku banyak lagi yang tiada IC di luar sana. Kau dah tangkap. Iya, itulah. Yang pakai IC yang berkhidmat dia ni kau pergi tangkap. Betul. Aku dah tahu apa case tu sekarang berlaku macam mana. Tapi bagi aku
Yalah dia salah dari segi tu salah lah. Tapi yang selebih daripada tu, dia sudah berkhidmat tu, salah kau lah. Macam mana kau boleh tak detect dari awal? Ya. For 29 years dia didn't detect. Dan tiba-tiba bilang dia punya IC begitu. Apa itu? Ya, bagi aku aku rasa ada kes dengki juga, orang boleh report dia apa semua. Tahu apa semua. Mungkin ni kes-kes lama. Siapa yang 29 tahun yang lalu kenal dia, yang dia pakai IC palsu ni, mesti ada something, you know. Mesti bagi ada aku kesian dia lah, Dia sama sudah, kalau aku lebih 10 tahun kan, 15 tahun lebih begitu, sudah kira sawahan sudah betul. Ya. Itulah. Dan sudah, like you said, sudah berbakti bah. Sudah melahirkan banyak orang yang berjaya di Sabah. Entah silap-silap yang tangkap dia pun dia punya murid. We don't know. No idea, yang charge dia itu mungkin murid dia. But it's like this lah. Banyak orang cakap macam yang kami datang dulu sebelum perang jadi kami kira di sini lah. It doesn't matter man, perang kada perang. If you do good here, you work after 10 to 15 years and berasimilasi di sini. Bagi aku, iyalah, the thing is bila kau pergi sini, you respect the culture, you respect the budaya, you respect the authority di sini. True. Jangan kau di sini kau mau jadikan itu kau punya tempat. Itu salah. Itu That's janganlah. the thing. That should have been like that in Europe. Ini, I mean, fuck it lah. I'll just say it. In England lah kan. Orang-orang masuk pergi sana secara illegal lah gitu. And they are given like dough lah. Government support gitu kan. Shelter semua. Kau carilah kerja. Bukan kau go there and fuck the police kah, rape people and then you be free. What the fuck is the police doing, man? What the fuck is Sunar doing? I don't know what the hell is wrong. Because dia punya ancestor dia kan yang betul kan? I mean it's not wrong lah. It's not wrong. Saya ada baru tengok juga di Netflix baru-baru ni. I think it's the latest movie from Shah Rukh Khan juga. I forgot the call. What is the name of it? Dunki nama dia. Wow. So Dunki is like macam, what do you call that? I forgot apa maksud dia. Tapi cerita pasal diorang zaman itu, diorang ada pengambilan untuk menjadikan Indian, siapa yang masuk sana menjadi diorang punya warga diorang lah, citizen diorang lah. Tapi diorang guna cara lurus tak dapat, mau belajar tak dapat, mau bayar tak dapat, tidak duit lah, diorang cari jalan diorang masuk pergi ni, kena masuk pergi kontainer apa semua lah, diorang sampai lah di sana and all. At the end of the day diorang masa mau tua sudah, diorang mau balik pergi India sudah, sebab diorang rindu India sudah. Begitulah cerita dia. But I believe yang macam when you have orang untuk dimasukkan, example lah, bahawa orang mau masuk rumah kau. Kalau kau legal, tiada orang bising. Tapi kau masuk illegal, memanglah orang bising kan. Masuk curi-curi, tinggal, boleh saya pinjam toilet, lepas tu boleh saya baring-baring, lepas tu tidur 5 hari. Saya ada cerita waktu nanti stop. Okay. Ada cerita. Saya cerita sekarang. What is it? Dulu masa saya tahun 4 dulu, kami tinggal di, belum lagi rumah besar sekarang. Nama. Saya dah tahu nama dia, serius. Dia kesian lah. I mean saya kesian tengok. Kami tinggal di rumah kayu, and then suddenly this mother and a child. Kami ada macam beranda. Kau tahu rumah kayu kan, yang dulu ada beranda, lepas itu ada tangga turun gitu kan. Itu tangga tuh sudah lock by itu, tutup. Bila saya dengar gitu di luar kan, dia di depan pintu sudah, means dia buka sendiri tuh gate. Dia naik sudah, gate pun dia buka, dia masuk sendiri ya. Who are they? I don't know who they are. Dan saya mau buka sudah pintu. Pas tu? Dan my mom, "Hai, siapa tuh kamu kasih masuk lah?" Dia tinggal duluan kan. Kesian lah. Kami mau minta tumpang. Ni gini. I forgot what's the reason. Makan nih. Jadi yang mau kasih makan lah? Tidak. Scary juga kan. Mana tahu dong terus it was scary. Dia bawa patung Annabelle ke apa? Udah tahu lah. Tapi itulah, saya kena marah sebab kau mau kasih masuk sudah tuh kan. Saya terus terang sebab sebab saya nampak kesian. Kau sembarang kasih masuk, kita macam mana? Gitu. It's correct juga. I mean, there's no wrong. Saya sometimes saya macam terbayangkan balik senario tu lah. Dan dengan keadaan saya sekarang ini, with my own intelligence sekarang ini, saya pikir balik, bahaya juga. So I didn't know what capable. Dulu kau belum intelligent lah. Dulu aku bodoh lah. I was dumb as fuck lah. Tidaklah. You'll never reach the level of this thinking and bantering with me if you are stupid. But I think I understand. Bukan cuma
I do. Saya banyak follow Yes Theory. So Yes Theory ni Say yes to everything. not to say like yes to everything lah, but they always like macam build. So dorang sudah kasih keluar buku juga si bukan Thomas, Matt sudah kasih keluar buku pasal macam kalau kau jumpa kawan, bertegur lah, begitulah. Make friends lah, begitu. Right. Sebab there is no wrong on tegur. Mungkin it will lead to something really really big, which is yeah. That's true. That's But true. yeah lah, in our culture pula, I don't know lah. Sebab sekali masuk sekarang bawa rifle kah ataupun bawa apa kah, kan kita risau juga. Risau juga. Yeah. Dan saya fikir, saya ambil balik situasi tadi lah. Kau kasih makan, and then the next day dia bawa kampung dia, datang mati kita. Kita pun tidak makan pula kan nanti. Ya. Dan yang di depan anu tu terus berkemah di depan rumah kau. Sial. 1 bulan 2 bulan kan. Nature hike kan dia punya camp. Berbaris makan tengah hari, pagi, malam. Sial. Kira apa ni, hosting apa? Rohingya. Sorry. Sorry. Kesian juga tau sebenarnya. Kesian, tapi itulah dia masuk sini, dia bermaharaja lalala. Yalah, masuk buat hal pula. Cobalah masuk dilek-lek. Ini buat video lagi. Ada kes kan tu. Ada. Diam sudah. Budut. Ya. Oh ya, ada satu cerita nih about this di Beaufort sekarang nih. It involves saya punya ex schoolmate lah. Okay. Diorang, saya nak tahu cerita ni ngam ke tidak. You guys DM me lah untuk kasih clarify the story. Dia macam gini, saya nampak saya skim through saja. Terus saya nampak sama kawan dia buat report di IPD lah, IPD Beaufort. Ada percubaan satu rakyat Pakistan ini. I don't know what. Sudah lama tinggal di Beaufort. Percubaan melanggar dia. Kenapa? Because dia sudah claim itu tanah apa actually. Okay. Yang ex-schoolmate saya punya family ni lah. Ini tanah dia. Sekali datang dia, dia bilang itu tanah dia. semua tanah tu kan Dia punya. dia punya sudah. Tapi betul kah? Legally? Yeah, apparently it's legal. Wow. Yeah, well, when people line up to macam menunggu tempat untuk kasih apa ni, kena kasih proof masuk dalam geran kan. Lama orang tunggu, tiba-tiba Pakistan ini kan semua diambil semua. lulus sudah. Oi. Dia apply dalam berapa minggu saja dapat sudah dia. So ada macam masalah di situ lah. Jadi yang Pakistan ni orang Pakistanians ni. Yes, disclaimer, this is what I heard from people juga. Dan saya sendiri juga nampak he's a road driver. That's one, never use signal. Dan dia memang melulu sembarang. Tapi dia more than 10 years kan sana Beaufort. I think more than 10 or 20 years lah sini. Yeah. Dari zaman Dato' Haris lah. I berani cakap because that's the reality. So dia datang dari kecil kamu kenal sudah. Yeah. So kami tahulah kedai dia apa semua tu kan. So dia bilang dalam video tu dia jual kapet ke? Sial. Betul kah? Buka kedai anulah runcit gitulah. Okay. So dia bilang apa tapi lurus semi sabahan. Jangan jago-jago dia. Apa lagi kamu mau bising-bising ni? Ni tanah dalam geran sudah bah. Ni semua saya punya sudah bah ni. Jangan langau bising-bising. Larilah kamu gitu bah. Terus dia mau macam ada orang suruh buat rumah enol kah? Iya. Alamak. I saw the video, ada rumah-rumah semua lah. Okay, correct me if I'm wrong. So that's the case lah. So diorang dibagi priority. Orang kita macam mana? Nah, ini salah siapa ini sebenarnya? Itulah anda tahu. Dalaman? I don't know lah. It's up to you to decide. Talking about that, World Heritage sudah mengklasifikasikan tuhau sebagai makanan World Heritage lah. Ui, ya, serius? Betul. Ui, termasuk actually termasuk itu apa ni yang babi itu apa itu? Apa? The babi Sinalau. Bukan, babi sup tu apa itu? Kamu panggil? Sup babi ni. Bakute. Ya, bakute pun sudah. Ya. Betul. Betul, bakute sudah, tuhau sudah. Well, heritage. Oh, I'm proud man. Roti canai pun sudah. Damn. Bila lagi? Baru saja this last week. I think tuhau baru kemarin kah? Okay. For you guys don't know, tuhau adalah macam makanan macam ulam-ulam di Sabah lah yang dijadikan jeruk dan diorang bilang berbau keming atau berbau pasisang lah. Aku tak pandai makan tapi ramai yang pandai makan. Saya pandai makan. Kenny pandai makan. Campur sama nasi sedap dia bilang. Campur dengan mie goreng sedap.
Mi goreng dengan lagi. lada-lada sikit. Uish, aku dah pandai. Dia punya bau lain. Tapi itulah, itu aku punya hal lah. Sebab yang kamu punya hal, apabila kamu datang Sabah, kamu pakai Kinabalu Podcast punya code, kamu cari NH Travel Sabah lah. Ya, Kalau kamu rasa tuhau, kamu rasa ambuyat, kamu mau rasa bakute. Bakute. Yalah. I mean, we do have our people yang, you know, Hinava All the local stuff, man. Local staff, kamu boleh tanya NH Travel, dorang akan atur untuk kamu. And of course, kalau kamu cari kereta sewa, jangan cari orang lain. Kamu cari NH Travel Sabah sebab dorang ada more than 50 cars. Yeah, man. Bukan tu saja, kamu boleh carilah daripada sekecil-kecil Axianya ke Velfire-nya, ke Ninja King-nya. Dorang ada. Number dia 8484. Plate number. Plate number cantik. Ya, cantik. So, bagi aku, kalau kamu datang sini, the best way to plan your cuti di Sabah ni adalah dengan planning yang sangat bagus. Betul. Dan untuk planning ni, kamu mungkin tak tahu apa-apa di Sabah. Probably you guys don't know what is where to visit, and the distance between the places of interest ni adalah berbeza-beza. Kadang-kadang macam kita pernah arrange dulu, dia bilang dia mau pergi sini, lepas tu dia mau pergi sini dan sini, dan bila saya tengok dia punya timeline, terlampau dekat. So for me it's doesn't make sense. Tidak logik. Ya, tidak logik. Ini pergi sini utara ke selatan. Lepas tu ini kau ambil masa begini, sedangkan dia ambil masa at least 45 minutes to reach each point. Contohnya, dia mau pergi Imago, lepas tu in 1 hour dia mau pergi Sepilok. That doesn't make sense lah. For example, dia mau pergi Tanjung Aru, okay, tapi dia ditinggal di Borneo Beach Villa. Jauh. Lepas tu dia bilang lepas Tanjung Aru nanti dia mau pergi Mari-Mari Cultural Village, for example. So itu satu yang salah lah. Jadi untuk kamu arrange dia dengan bagus, boleh tanya NH Travel, dorang boleh kasih tahu place of interest according to your cuti. For example 4 days 3 nights, dorang akan arrange kamu pergi mana. Kalau kamu ada driver. Kalau kamu sewa sendiri pun boleh sewa sendiri. Of course kamu perlu ada documentation yang perlu dan cukup, dan license and everything lah. Betul. Dan borang yang perlu diisi. Dan jangan lupa Kinabalu Podcast kod promo. Tidak kira lah dari online kah, daripada WhatsApp kah, cakap saja Kinabalu Podcast. Of course kamu akan dapat perks yang sangat bagus. Ini bukan sikit-sikit, ini bukan RM2, RM3, dia banyak. Actually RM30 sebenarnya, tapi frank. Betul lah. RM30. Sedangkan kalau melebihi 3 hari, kamu sudah dapat 90. RM10. RM10. Okay. Dan kalau kamu tambah lagi RM30, 40 sudah. Tidak, kalau 140 kamu sewa kereta, maksudnya 100 yang kamu perlu bayar ringgit. Jadi kalau 4 hari baru 400. Tidaklah, sampai 600 sudah. Itulah do the banyak maths, man. Banyak dia punya beza. So selain daripada itu, bagi aku NH Travel Sabah ni servis diorang sangat bagus. Daripada kamu awal, kamu try lah, kamu dah percaya, kamu tengok si Nurul, kamu teka-teki berpantun lah sama si Nurul. Dah percaya? Dia akan pantun kamu balik. Dia akan beli pantun kamu dan jawab seperti ini. Kucing 3 berlari 2. Mana nak sama dengan NH Travel? Kalau bercuti janganlah 2-3. Sebab kalau pergi Sabah, carilah NH Travel. Yang penting senanglah. Sial. Yang penting ujung lah. Sial. Ujung. Make sense. Jadi kalau kamu bercuti, cari NH Travel Sabah, kan? Betul. Jadi jangan sembarang. Betul. Jangan sembarang plan trip. Jangan. Saya lah kan kalau pergi trip kan, saya tidak sembarang. Saya akan plan trip saya betul-betul. So bila kau plan trip ini, kebanyakan kau mau pikir apa? Betul. Kau mau sendiri pergi Google lah, display begitu kan. Betul. Dia leceh. Bila kau ada orang yang pandai untuk kasih arrange, kasih cunkan untuk kamu. Penerbangan lagi sudah dia kasih atur untuk kau. Jangan lupa entrance fee. Banyak entrance fee ni. Kau sampai saja, kau masuk saja terus masuk. Bos, bayar dulu sana dapat. Leceh. Kau sudah, alamak, anda cukup duit. Cuma mungkin kamu tak sedia cash. Lepas tu kau mau jenis yang bukan jenis kamu yang solat mau singgah mana-mana, kamu dah tahu mana mau singgah. Travel tahu. And then also kamu mau makan mana. Malam ni saya mau seafood. Besok saya mau seafood yang mahal. Satu seafood yang murah. Mungkin mau depan pasar Filipina, for example. Betul. Tahu. Halal. Yes. And also dorang boleh recommend di mana satu kedai ataupun vendors yang sesuai untuk kamu mau pergi, yang selamat. Daripada kau cari sendiri di Google, kau pergi tempat-tempat tourist trap,
kau bazir banyak duit. Betul. Duit Duit maksudnya banyak duit lah. Bukan singular lah. Ya sikit duit. Sial. Yeah. Many places of interest di Kota Kinabalu ni. Contohnya Museum Sabah, library kita pun antara yang terbesar. Yes, boleh pergi kalau boleh pergi if you are yang you know academia. And also kamu boleh pergi sunset orang bilang cruise. Sunset cruise, yes. Sutra punya. Betul, kamu boleh experience kita punya kereta api masih ada. Kami masih pakai kereta api di Sabah. Kereta api boleh pergi sampai ke Tenem. Kamu boleh experience sampai pergi Beaufort, Kimanis, sampai pergi Tenem pun boleh if you want to experience that. I don't know whether they still have the Jesselton pun yang boleh dining di dalam tu. I don't know. The apa tu North Borneo train tu kan. It's not running at the moment. No, not anymore. Tapi kau boleh naik train biasa yang diesel yang ada aircon. Kau boleh try if you want to try. Yes. You can do that. You can travel. It's cheap too. Boleh sampai and tiada traffic jam. Actually banyak orang cakap kalau mau bercuti di Sabah pergi mana, you can not just only go to Kundasang ataupun pergi pulau. Actually kamu boleh pergi on the right side ataupun pergi Papar. Banyak tempat sana di Beaufort. Ada banyak tempat yang peninggalan lama. Kalau kamu ambil gambar, boleh minta NH Travel arrange kamu. They will arrange for you guys for sure. Including river cruise in Western Beaufort, semua tu boleh di-arrangekan. River cruise tu kamu boleh nampak the Proboscis Monkey, Sibayao atau you guys can go see the apa ni yang Fireflies. Ada. Jangan sejak kau kasih masuk tangan kau di air lah, sebab ada banyak buaya. Itu sejak lah. Di luar pun ada juga buaya darat. Jadi podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh NH Travel Sabah. Ingin mengenali Sabah dengan mudah, murah dengan perkhidmatan yang terbaik, NH Travel Sabah adalah solusinya. Jangan sembarang guys dapatkan itinerary. Aku mau pantun, jangan sembarang sembarang itu, sembarang ini. Tibers. Tapi yang tidak tiber ialah kau dapatkan jadual perjalanan yang baik lah. Tidak tibers lah. Negeri di bawah bayu ini dengan bantuan NH Travel Sabah. Dan mereka akan guide dan sediakan perkhidmatan dari kereta sewa, pakej percutian ground Sabah yang boleh di custom. Betul. Hinggalah pengurusan penerbangan anda hanya dengan NH Travel Sabah. Tinggal bercuti saja kamu. Ya, betul. Urus dengan mereka sejak direct dan ikuti mereka, cari dong di IG, di Facebook, TikTok mereka NH Travel Sabah atau WhatsApp terus di talian tambah 601116448484. I repeat in a very slower versions of it in English, +6011 1644 8484 today. Boleh saya kasih lambat lagi? Boleh. +011 6448484. Ada rewind lagi ya. Rewind lagi. Dan jangan lupa gunakan kod kami Kinabalu Podcast untuk dapatkan diskaun yang magic. Ya. Jadi sampai di sini saja. Sampai kita berjumpa di kesempatan yang berbeza di masa-masa akan datang. Betul. Saya Ricardo. Saya Kenny. Kami dari Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah. Ciao, Chin, ciao. Ciao, Bella, ciao. Bye-bye. Hey, yo, what's up? I'm Farid PFK Click. You're now listening to Kinabalu Podcast, number one podcast in Sabah. Yeah.